Jumpa Messi kembali. Messi di sini. Oke, jumpa lagi di Kelas Sabtu ya bersama saya Ebin, ada Raki, di sini ada Iwan dan malam ini ada seorang spesial ya, teman kita juga dari udah quite a while. Celeb trainer. Celeb trainer. Yaitu Carlo. Yeay. Udah hilang. Go Carlo. Karantina. Gara-gara pandemik hilang ya. Oke, thank you Carlo udah halo, thank you ya udah malam ini nyempetin untuk bisa ngobrol sama kita. Sure. Gitu, dan kita udah lumayan lama ya. Kita udah ngobrol berempat ini since before millennium. Bener. Enggak. Sesudah. Sempat buka puasa sekali. Iya, betul. Ya, sesudah millennium. Sedikit lah. Tapi over 10 years kayaknya kalau kita berempat gini. Iya, pasti. Iya. Ya, over 10 years. So, senang banget ya ada di sini. Thank you. Nah, kita malam ini tuh pengen ngobrol banyak nih mengenai yang mungkin Carlo banyak involved nih sama for the past couple of years kayaknya gitu. Mulai Carlo change career, nanti mungkin there's a wholly different story, cuman kita pengen ngobrol mengenai health and healthy lifestyle, terutama untuk teman-teman dan orang-orang yang bilangnya gimana ya, seumuran atau satu batch, paruh baya. 40-an ya, 40-an plus minus 5 mungkin ya, atau 10. Enggak 10 ya. Gitu. Nah, kita pengen banyak ngobrol mengenai ini loh, karena ini banyak banget nih, udah mulai nih ya, contoh my personal ini aja view experience. Jadi gua itu mulai tahun lalu gua tuh sempat datang ke dokter, terus udah gitu, oh ini Pak, ininya ada darah tinggi. High blood pressure-nya cukup tinggi nih gitu. Gitu. Terus udah gitu gue ada ke dokternya, kebetulan teman gue, terus dia mulai nanyain, lu riwayat keluarga lu kayak gimana? Ada nggak yang misalnya meninggalnya karena jantung, terus udah gitu misalnya ada hipertensi, punya riwayat gitu nggak? Gitu. Oh iya, bokap gua, kakak-kakaknya bokap gua, terus segala macam ini tuh ada nih semua gitu. Oke, lu punya resiko nih kayaknya gitu. Hal seperti kayak gini, this kind of discussion sebelumnya adalah like so far away gitu ya. Jadi maksudnya gue juga nggak terlalu gimana ya, maksudnya gue kira itu mungkin masih jauh, atau misalnya gue nggak ini ya, nggak pernah kepikiran aja sih. Dan ternyata beberapa teman gue is here, dan beberapa teman gue juga, oh iya gue juga udah mulai ada yang rutin lah obatnya, ada yang misalnya gitu. Nah, kita pengen ini aja sih, ya get a view aja sih, misalnya kayak gimana, mungkin how it's here, like how should we approach it, atau misalnya pengen ngobrol aja gitu mengenai ini. Yeah. Well, it's too late, Ki. Why? Very comforting ya. There's nothing I can say about it. It's just too late. Just waiting for the final countdown. The end. Yes. Bye guys. Oke, jadi hanya confirming aja ya teman-teman. Well, that's big. That's a big thing to talk about. Maksudnya, I don't know where to start because I think I started a little bit late as well. Like waktu gue masih umur 30. So it's not something that actually appeared in my mind sebagai bagian dari gue mau ntar di masa depan gue juga akan sehat kayak gini, nggak sehat kayak gini. Karena waktu itu, I think it wasn't when I was 28 kayaknya. 28 atau 29 tahun where I really get into the world of fitness. My name is Carlo, by the way. Nama gue Carlo. Jadi kayak
29 gue udah mulai ke gym, karena gue waktu kantornya satu gedung dengan gym, salah satu gym yang super merah itu. Masih akuntan ya waktu itu lo ya? Enggak, gue udah pindah. Waktu itu gue akuntan tuh 2005 sampai 2007, baru 2007 pindah ke satu perusahaan industri tobacco. Di situ gue jadi business development, terus pindah ke IT finance. Nah, pas waktu pindah ke IT finance itu tuh gue mulai well, it started like most guys. If you don't have a girlfriend, like you feel like, everybody here is already a couple. What's wrong with me? And then I look at myself, and maybe it's the way I look. Jadi gue mulai ke gym. And then I started dengan lari sebenarnya. Gue nggak berapa suka dengan orang-orang yang kayak, angkatnya berat-berat ke depan cermin, terus look at themselves, like posing. It's like, what are you doing? Dan gue berpikir dengan lari terus setiap hari, gue akan punya badan yang berotot. Sama kayak seperti yang gue pengen punya badan kayak mereka berotot. Tapi di situ gue belum ngerti perbedaan antara strength training. Gue belum ngerti fitness lah intinya. So what I tried to achieve, I tried to achieve them the wrong way. It's not the right way to do it. Jadi gue treadmill seharian tuh bisa minggu tuh bisa 60-70 km for about 3 months. Dan I drop a lot of weight, jadi krempeng banget. Wow. And then I was like, what's going on? This is not what gue nggak mau to tacky atau kampungan banget depan cermin. Lo pernah kurus lo? Iya, waktu 2009 itu kayak I was like berapa? 68 kayak masalah. Sekarang Really? 87. Nggak pernah ketemu gue zaman lo kurus banget deh. Iya, gue nggak pernah ketemu kalian lagi waktu itu. Sorry, tinggi lu berapa lo? 178. 178, wih. Kurus banget itu sih. Kurus banget sih. Ya dari situ gue akhirnya cari-cari tahu dikit, terus kayaknya gue harus hire personal trainer deh. Gue juga hire personal trainer. Dari situ gue mulai weightlifting. Ya over time sama motivasinya sampai tahun 2011 juga. I don't have a girlfriend. What's wrong with me? Something wrong with me. Is it the way I look? Dan habis itu waktu gue learn one or more things deeper about fitness, and then I realized that there's so much more into fitness. Ini masih belum dapat big picture-nya why-nya ya. Belum ada masih how, what. Gue belajar, gue ngerti. Dan tahun 2012 waktu bokap gue meninggal, it was actually the peak of my corporate career because I was about to be sent to, kalau nggak Barcelona, mungkin mau dikirim ke Spanyol apa lagi gitu, for IT project di sana. Because I've been performing well di my company. And then bokap gue meninggal, walaupun gue sedih, there's a lot of burden yang dibuang dari pundak gue, kayak, wow, my dad I've been trying to impress my whole life, udah gak di sini lagi. What am I doing this for? Dan maybe I should try something else, something crazy. Waktu itu gue tuh orangnya kalau dari dulu tuh, gue punya dua hal. My gift atau my talent itu adalah ngajar. Artinya, I have a strength in explaining things from A to Z. Jadi kalau orang bodoh pun sekali dengerin gue, bisa ngerti, walaupun mungkin nggak dalam, tapi mereka bisa ngerti di bagian dia. So itu my talent, and gue senang membreakdown. Kayak gue ingat-ingat waktu kayak SD, gue juga kalau menjawab pertanyaan aljabar tuh, kan biasanya kan ada equation X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kan. Kan anak-anak tuh sering ada yang malas, ya udah sama dengan ketiga mereka udah dapat jawabannya. Gue harus satu-satu sampai 10 baris, and then I feel satisfied. Karena gue ngerasa orang yang baca tuh harus berhak tahu dari mana asal-usulnya. Nice. Nah, tahun 2011 itu gue discovered that's my talent or gift. I break things down so people who are very stupid or don't understand anything about it, when they read or hear my explanation, they can understand it. Nah, ketika itu gue belum tahu, gue mengaplikasikan itu di pekerjaan gue. It worked, but it doesn't give me that joy, that like in fitness. Nah, barulah gue ketemu fitness. This is my passion. So, where passion it's talent, it becomes a purpose. Passion alone is not enough. Talent alone isn't enough, but you gotta have something that binds them together and become a purpose. So, jadi waktu itu gue mulai belajar tentang fitness. I have a gift in talent, which is coaching in this case, and my passion is in fitness atau dunia kebugaran. Nah, semenjak itu gue baca-baca buku teknis, tapi gue masih belum nemu nih the why. Nah, I think it was about 2014 to 2015, and then I realized
this is not just about physics, but you gotta find why are you doing this. Jadi kalau sekarang gue tuh fitnessnya bukan lagi six pack abs atau I think the only time that I had a six pack abs was 2013. The rest of the years I don't have it. It becomes unnecessary aja karena I know just how tough to get to stay there. Like you have to really be in deficit calorie and to stay there, and it's just not something apa ya? Oh, not the life you wanted. Yeah, it's not. Iya sih, gue juga berpikir untuk gue nggak usah lah ya kayaknya. Different why? Tapi kan lu belum pernah nyoba, Ki. Kalau itu udah pernah dulu. Oh, gue tahu udah pernah six pack gitu. Itu juga six pack-nya bukan kayak six pack gimana banget sih, maksudnya like just lean. Waktu itu body fat percentage gue sampai ada kayak V-section gitu loh. Di bawah ya. Di bagian lower abdominalnya emang ada. It was like, tapi kayak once you're there and then you have someone who cares about you not because of you look, kayak waktu itu my girlfriend and now my wife, I was like, terus mau diapain? Gitu loh, kayak waktu itu kan belum zaman social media banget kan ya, so I don't know where to flash them. HP gue masih BlackBerry, jadi nggak ada Instagram waktu itu. Jadi ya udah sih, terus mau diapain sih? Ya udahlah. Terus I realized it just does nothing for me. Then I switch my mind to thinking about nanti kalau umur 60 atau 70, I want to do more with what my body than what most people cannot do. Kayak gue nggak pengen tuh naik pesawat didorong-dorong pakai sepatu roda gitu, kayak kursi roda atau keluarga gue sibuk kantor gue keluar masuk rumah sakit, anak gue sibuk ngurusin kayak di kasir rumah sakit ngurusin billing atau kayak kayak gue mau umur 60 gue masih bisa weightlifting sama anak gue karena by the time I'm 60 anak gue ada 24 tahun, that's his peak. So when he is in his peak career of age where he's very active, and I want to be part of that. So that's my goal of being pursuing fitness right now. It's not easy, kayak most people think karena it's my passion, fitness, so it's easy for me to wake up every morning. There's no such thing, man. Everything gets boring. I mean, the professor become professor not because he loves what he's doing, but because he endures all those boring moments in every day yang ini gagal, percobaan ini gagal, penjelasan ini gagal, but he endures it and then he reap the benefit kan. Yeah, so that's my story of why I am still pursuing fitness on a daily basis. Gue masih nge-coach people. Tapi ini, you guys are talking about midlife career, life. Ini juga kan. Am I talking too long? No. Tadi gue kayak nggak berhenti deh. Udah 10 menit. Lanjut. Okay, so kalau kalian mikir, sekarang juga gue nggak mikir, ini enak nih, udah pursuing fitness. Pasti nih apa yang gue mau. Kayak kemarin 2 hari lalu gue pikir, what have I produced? I haven't written any book. Terus teman gue kayak, ini bukan name dropping ya, but he's been my friend. Kayak teman gue kayak Ernest Prakasa gitu kan. Kita kan sama-sama penyiar dulu di Radio Pramuda. Terus wow, he's so successful. Or I have some other friends yang maybe you guys, kalau gue sebut namanya nggak kenal juga, but they're very successful as well. Setelah mereka tuh punya sesuatu gitu. Terus gue pikir, lo apakah Instagram lo aja followernya cuma 3.000. Lebih sedikit daripada penonton YouTube kita ya. Ya habis ini mudah-mudahan naik lah follower nanti Instagram. Nanti gue follower lo. Ya nanti kita tulis di komen ya di deskripsi ya Instagramnya Carlo, tolong di follow. Okay. Terus kalau gue mau dibilang kalau lo ada klien lo yang berhasil nggak? Orang dunia kan berhasil tuh kayak turun kayak 80 kilos terus sekarang bikin 6 packets. I don't have this kind of clients. So what do I have? I have nothing. Like, quote unquote, like I have nothing. Like, kalau misalkan kayak apa posisi? Unlike you guys. Contohnya kayak kita ngomongin rakyu deh. Wow, tidak eksis. Apa sih? I don't have it. Jadi, what do I have gitu kan? But every day I have to remind myself that my identity is not found in what I do or what I like or what I love, but it's found in who I am. It gets a little bit religious, dalam artian spiritual. I'm the son of God, and I just need to keep reminding myself that just because you're 40 and everybody else has what they want and you don't, doesn't mean that your work here is ending. Kayak sekarang juga gue lagi di perusahaan gue kan juga lagi struggle nih. Kayak
if this month we don't perform, and then that's the end of it. I don't know. We're really not sure. Jadi kayak it keeps, what's gonna happen? I mean, klien gue udah gue lepas 8 bulan lalu banyak karena supaya gue bisa being part of the company. And it's still happening to me too, even though you're pursuing your passion. Because once the business aspect of trying to meet ends di dunia ini, itu selalu jadi kayak lo nggak bisa selamanya memberikan segala sesuatu dengan gratis. You gotta earn something to feed your family, to keep your family safe, and that's happening to me right now. Okay. Yeah, so menarik banget ya. Approach lu gimana lo to maksudnya to keep doing it, to endure itu tuh apa yang apa yang lu tetap selalu ingat gitu, atau misalnya lu what's your approach aja untuk bisa tetap lebih banyak konsistensi lah, more the consistency untuk towards apa yang lu pengen maintain gitu. First day every morning and last thing every day, me and my wife always say thank you to God for whatever we have. So once you're grateful, it's not super easy, but it's a bit easier to endure things that you don't want to happen in your life, things that you don't prefer. So that's the first thing. And the second one, just man up and get up, show up, and sort the masses around you out. Nothing else. Jadi nggak ada rocket science ya ini. Yes. So, I think like mungkin kayak orang selalu ngarepin ada orang yang akan datang ke kehidupan mereka memberikan jawaban yang seperti ini kan. Iya kan, gue makanya dari waktu ke waktu nyari lo. Kar, apa kabar gitu. Gue berharap lo memberikan gue jawaban. Oh, there you go. I don't have it. Jadi ada dari diskusi ini ada beberapa nih so far yang diskusi. Pertama, you're late and there is no answer. Bagus. Real talk, man. Loh, tapi lo ini kan apa ya, kemarin tuh ngobrol-ngobrol, ya tadi Ebin udah cerita ya kalau emang banyak yang udah mulai menemukan challenge lah ya dalam usia ya kesehatan. Kemudian sebenarnya juga di satu sisi banyak yang jadi gemar olahraga gitu kan. Maksudnya ada yang arahnya ke gemar olahraga, ada yang larinya ke less chemical gitu kan, ngerubah pola hidup, macam-macam lah gitu. Di sekitar kita tuh kayaknya lagi begitu banget sekarang, dan which is bagus banget sih ya. Maksudnya positif kan, semua orang begitu. Mungkin mereka semua, kalau dari cerita lo tadi kan menurut gue ya agak telat juga kalau dibandingin sama lo yang udah lebih lama lagi kemarin. Nah, apa ya lo ya memang mungkin telat, mungkin nggak bisa diapa-apain lo sekarang. Cuman sekarang ada beberapa aspek kayaknya ya, kalau gue perhatiin sih, bicara pola hidup, pola makan, sama gue bisa bilang kalau kita berolahraga tuh bicara pola hidup juga sebenarnya ya, training dan segala macam. Ya kita kan mungkin ininya beda-beda ya, challenge-nya beda-beda masing-masing, jenis pekerjaannya beda, dia ada yang anaknya 1, ada yang anaknya 4 misalkan gitu, jadi waktunya nggak ada dan segala macam gitu. Nah, gue yakin lu juga punya kesibukan yang lumayan gila, dan lu ngadepin klien-klien lu kan juga yang dengan problem macam-macam gitu. Sebenarnya gimana sih lu caranya, ini kan banyak banget kayaknya yang harus kita pikirin masalah kesehatan tuh. Kita tuh harus mulai dari mana sih sebenarnya? Menurut lo? Starting point juga beda-beda kan. So, when I said late, you say late. When I said late, what I mean adalah sebenarnya mungkin ya tentu kalian tahu nggak late kan. I mean, you guys are talking, sitting, and laughing with me right now. Nggak ada yang di rumah sakit di ICU, that means you're not late. Cuman, jadi itu ukurannya kalau late. Cuman, it's too late to start easy. Okay, you guys are gonna have to start very hard because your life is not about you again anymore. When you're single, your life is about you. Okay? Yeah.
it's a lot easier to find time untuk jalan, untuk ke gym bisa kayak 3 jam these days. Seumuran kita, priorities sudah berubah. Apalagi kalau memang gue aja yang di dunia fitness aja, prioritas pertama gue setiap hari bukan fitness. Gitu loh. So, apalagi, can you imagine people who are not into fitness, or who don't work in the industry, their priority is not fitness. So there's this gap yang dari dulu tuh belum pernah ketemu di pasar fitness, karena at the same time we want that to happen, tapi marketnya sendiri selalu barging on capitalizing, kayak making money out of people fear. Jadi kayak is ruwet banget sebenarnya. Iya, benar-benar. Sekarang di luar itu sendiri, di luar fitnessnya, industrinya sendiri, kita udah punya anak, kayak Aki bilang tadi, anak 1, 2, 3, 4 beda. Fokus lu setiap hari apa ini? Kayak how to provide for my family, and then if I go away, what will happen to them? So the priorities have shifted too much in order for you to put that much focus di fitness. Jadi apa yang dulu waktu masih single dan masih muda kalian bisa achieve in 6 months, kayak these days can take like 3 years for you in between this juggling dengan tuntutan hidup gitu loh. Jadi ya ketika 3 tahun atau tahunan seperti itu juga jatuhnya jadi kalian nggak bisa ngelihat hasil yang cepat kan. Kalian nggak bisa hasil yang cepat, kalian pikir kayak there's no change what's happening, but akhirnya berhenti, balik lagi, mundur lagi 3 bulan, terus maju 2 bulan, mundur lagi 4 bulan, kadang-kadang malah jadi negatif karena it is not easy. Kenapa it's not easy? Karena hidup sehari-hari kita tuh nggak ada menuntut kita banyak bergerak fisik. You just sit down and look at the screen, and which is pretty ironic sebenarnya. Kayak you just sit down and look into our things, and kayak it's pretty it's pretty surreal bahwa semua yang kita kerjain tuh like in the clouds. There's no actual thing. Kayak zaman dulu kan, if you wanna eat, ya udah lu bercocok tanam, berburu. Ada hasil kerjaan lo kelihatan gitu loh. Sekarang kayak nobody has it. Everything is in this piece of computer that is so expensive these days. Well, at least we are clicking something, right? Lo mau pesen sesuatu, lo klik sesuatu dulu. Yeah. Ada extra effort di situ. Yeah, arrive di bawah di security ya mas. Yeah, so how do I maintain it? Different days has different ways of maintaining it. Tapi kalau memang gue kalau dari segi fisik, gue memang selalu dedikasiin, selalu usahain setiap pagi udah selesai. Latihan fisik gue usahain setiap pagi udah selesai. Gue nggak mau kerjain siang-siang sore karena di sore itu udah I cannot dedicate my time, my days for myself anymore karena there's already so many other factors. Anak, istri, rumah, keluarga, pekerjaan. Jadi, I get to do it in the morning. Done. Once I do it in the morning, udah beres. Harian gue nggak perlu mikirin itu lagi. Karena the more you make it something to think about, the more it becomes quite a burden for you. Yeah. Aduh, gue belum latihan fitness nih. Nah, kita nggak sadar kadang-kadang ngeliat, aduh, gue belum sempat nih, aduh, belum sempat. Itu lama-lama kita kadang ngomong kayak gitu tuh, sebenarnya niatnya bukan membuat susah jadi sesuatu yang buruk. Cuman over time, sih kayak, kok jadi susah banget sih? Udahlah, gue harus just forget it. Kayak bikin repot banget. Padahal bukan bikin repot, karena memang jadi nggak prioritas aja. Dan gini deh, pernah nggak kalian cancel meeting nih guys, ada telepon, kalian nggak ngangkat kalau dari kantor, kalau kalian lagi workout? Nggak pernah, karena nggak pernah workout juga. Itu maksud gue lagi gitu, kapan gue workout ya? Kayaknya udah lama banget sih lo. Tapi benar sih, kalau kita anggap itu prioritas, akhirnya kita ya udah kita angkat juga gitu. Yes, right. Nah, kalau misalkan lagi meeting terus saya telepon dari kantor, ya udah kita, I'm in a meeting right now. I'll take that phone call later. Nah, kalau misalkan lagi jadi fitness, why are you there? I mean, kayak gue kadang-kadang nggak ngejawab. Sometimes kalau lagi in the middle of sets, if my wife calls, then I know that she knows it. Not because I don't care about her, but I'm in the middle of my set. But after that, gue akan telepon gitu. Jadi kayak, because it's important kayak when my time in the gym is not to satisfy myself only, but to keep myself healthy. Jadi kalau ada keluarga gue yang telepon gue lagi workout atau kantor gue ya, no, sorry, this is my time to take care of myself. You may think that it's not important, but for me it's important. Ya, harus seberani itu. Of course, kadang-kadang ada exception. If you know that your situation the situation around you is
something yang mungkin ada memang something going on dan perlu constant attention, ya tentu akan gue angkat. My point is adalah, if you don't make it important, then it's never going to be important. Now the question, how do you make it important? Kalau buat gue selalu jadwalin. Gue selalu jadwalin di agenda gue di pagi hari, harus masuk agenda jam 6 sampai jam 8 kapanpun harus latihan. Gitu. Oke. So routine is also ini ya, salah satu cara untuk membuat itu jadi important. Yeah, how many of you put your workout in your calendar? Let's start from there. Pertanyaan reflektif malam ini. Ya. Okay. Masukkan jadwal workout, ya kan? Akhirnya ada yang berguna ya, Wing ya? Late, there's no answer. Happens every day. Lo, gue masukin kalender lo. Jadi gue kalau lagi olahraga, gue masukin kalender dan gue ngangkat telepon. Nah, baru inget. Bener. Jadi kalau gue lagi olahraga, main golf gitu, gue masukin kalender, terus gue ngangkat telepon. Golf ya, Ki. Apa? Speaking of which ya, olahraga itu kan ada dua nih. Olahraga yang kita anggap olahraga. I think I've explained this to Raki sama kantornya juga. Kayak, when you see exercise atau olahraga itu, you gotta be careful about what you do. Dalam artian, don't think that you're doing what you're supposed to be doing karena you're in the moment right now. Contohnya kayak main golf. Main golf itu kan, Raki, tangan kanan, tangan kiri? Tangan kanan. So, you... No hands, Ki. So, you swing a lot to your left side, right? Yes. Okay, so that means you never or rarely swing from your right side. Yeah. That means you're overusing one side of your body. Yeah, betul. Why? Karena begitu cara mainnya. Yeah, see, because that's the way they... So, lu cerita soal olahraga permainan gitu ya, sama olahraga exercise, benar-benar. A lot of people yang, jadi kegiatan fisik itu kan ada dua. Ini teori gue sendiri ya. Kayak teori fisik itu ada dua, yang terstruktur dengan nggak terstruktur. I think Iwan juga sempat ada. So, kalau yang nggak terstruktur itu apa yang kita lakukan sehari-hari, naturally, like lifting things, pindahin barang, ngomong, mandi, itu unstructured. It's way structured in terms of sequence, tapi kita nggak intentionally harus mandi dengan segini tiap hari. Kayak gini 15 stroke. Nggak mungkin kan? It's unstructured. Atau cuci piring diatur nggak kan? It's just naturally aja. Nah, yang kedua tuh yang terstruktur. Nah, strukturnya adalah satu olahraga. Olahraga itu ada yang permainan, ada yang untuk fisik. Nah, untuk yang permainan itu adalah selama ini kita anggap, gue sering olahraga tenis kok, gue sering olahraga badminton, but those are games. Those are not. Essentially, itu bukan sport. Because the idea is bukan untuk menjadi sehat dengan bermain badminton setiap hari. Enggak. Tujuan kita bermain badminton sama bermain basket setiap hari adalah untuk menang. Right. I want to win. Gue bukan mau jadi sehat di sini. I want to win. I want to beat that guy. I want to beat them. I want to score the highest. So there's the victory aspect to it. Nah, olahraga untuk kebugaran fisik rarely or have very minimal aspect of that. Although lately, orang sering buat itu menjadi kompetisi juga. Who has the most squat, bisa plank berapa tahun lama. But the essence of doing it adalah untuk membuat tubuh semakin kuat. Nah, itu adalah strength exercise, ada cardiovascular exercise, ada flexibility sama mobility. So, if on the daily basis umur kalian sekarang, umur kita ini sekarang 40, we should do less sport. That's why there's more people who get injured during game sports dibandingkan di fitness. Kayak misalkan kemarin waktu itu ada orang meninggal di gym gara-gara tuh kan kebanyakan latihan fisik, bukan gara-gara itu. Orang yang gara-gara meninggal gara-gara di lapangan olahraga juga kita kagak pernah dengar ceritanya. Cuman karena ini di gym, it's a highly regarded gym, it's become a story everywhere gitu kan. So in our age, I would recommend you stop doing too much of game. Although the social aspect is good, the fun aspect is good, terus the adrenaline aspect is good, but essentially what we need to do more is physical fitness. Okay. Dan itu bisa dilakukan di rumah lo sendiri? I do. Sekarang di zaman kayak COVID sekarang ini, I have some of my own weights. I do body weight training. Gue pakai Freeletics juga, and gue beli yang ada coachnya. Jadi kayak every week, every day itu workoutnya akan beda-beda sesuai dengan how I felt the day before.
It's Freeletics ya. Freeletics, just body weight. And sometimes like even though udah ada programnya juga kayak gue, aduh program hari ini ada burpees 80 kali, gue malas banget ngerjainnya, man. Kayak, aduh I get up, aduh kayak gitu kayak pagi-pagi like, mikir dulu 10 menit lakuin nggak ya, tapi kalau bentar gue nggak lakuin, besok gue bakalan ganti lagi programnya. Terus kalau besok gue nggak lakuin, besok gue nyesel. Udah lakuin aja. Terus once you get into that 5th burpees, then okay, I'm gonna finish this. Gitu. It's not every day an exciting training day for me. Gitu. So choose more of physical fitness daripada game sport. Okay. Bahaya Ki, main golf kesambar petir loh. Soalnya swingnya itu cuman gini, banyak rekan-rekan di olahraga permain itu sebenarnya our body is not designed to consistently do that specific movement. Dan unfortunately, every sport selalu menuntut kita melakukan that specific 2 or 3 movements repeatedly. Gue ini sih gue ngerasa olahraga kalau lagi golf itu bukan di swingnya justru, tapi di jalannya. Karena satu-satunya saat gue bisa jalan sejauh itu sampai berapa belas ribu gitu ya kadang-kadang. Cuman ya di situ gitu. Kalau hari-hari gue nggak pernah ngelakuin itu. Iya. Nah, jadi itu itu ketika laki it's commendable, it should be appreciated, but then it's become a secondary, not the primary need. Right? So you still think about the golf, and then there's an additional gue bisa jalan, so you gotta switch it. I need to walk. Ya. Karena itu jadi primary-nya. I need to walk. It's not because I like it, but I just need to walk. Okay. Jalan turun dari golf cart-nya itu ya, Ki? Berapa meter biasanya? Berapa belas ribu. Enggak. Atau ke tempat golf. Oh, Pak, Raki lagi mau main. Enggak, mau jalan aja. Bawa ini lagi. Bawa tasnya. Iya. Bawa golf bag sendiri. Weightlifting. Oke. Nah, lo kalau masalah ini ya lo ya, kalau masalah makanan kan ini juga jadi concern kita ya sekarang ini ya. Jadi apa sih sebenarnya kita tuh kalau mau diet gitu atau mau mulai ngatur makanan atau apa khususnya ya di usia-usia kita ya, mungkin dulu kita gak pernah mikir ya makan aja gitu. Sekarang kan mulai mikir ngurangin gula lah, apalah gitu-gitu kan sekarang udah mulai kita lakukan. Kita udah mulai lakukan walaupun mungkin nggak terstruktur dan kita sekarang ada internet bisa dibaca ikutin gitu kan, tapi tetap aja menurut gue apa sih yang perlu kita perhatiin mainly itu apa sebenarnya? It's a pretty complex sebenarnya. I mean like gue bukan certified nutritionist, bukan registered dietitian, jadi gue nggak bisa kasih advice nutrition sebenarnya. I know what's to be said to a certain degree yang bisa mempengaruhi badan kesehatan. Tapi whatever I'm saying is not an advice that you should take at face value. Harus disaring juga dengan kebutuhan masing-masing. Dari segi makanan, kalau gue lihat sih memang orang Indonesia overconsumption-nya adalah karbohidrat. Dan bukan cuma orang Indonesia sebenarnya. Tapi kita tidak diimbangi dengan banyak pergerak fisik. Contohnya kalau orang Jepang itu, I think all of you have went to Japan, right? Belum gue. Oke. Tapi nggak apa-apa. Terus. Gue suka lihat di TV. You rarely see people who are obese in Japan. Even though they eat a lot of carbs like ramen. Yeah. I mean, waktu gue kesana wait. Sumo? Lah, itu kan beda. Itu obese. But for a purpose, right? Yeah. Yeah, for a traditional purpose. Nah, kalau if you go lay people yang sehari-hari, I don't see any people who are overweight gitu loh. Kayak, even though eat a lot of ramen atau carbohydrates, why? Karena they move a lot. Dan yang gue perhatiin juga adalah they rarely snack. Jadi kayak gue tuh ke Osaka kan ya tahun 2015 gue ke Osaka. Terus kan Japan snacks are amazing, man. Like Japan, hello. Terus kita beli banyak snack. Kita ngeliat di jalan tuh gak ada orang makan loh. Kita sampai kesusahan selain gara-gara waktu itu ada yang post bomb.
bombing, jadi kayak kan bomnya waktu itu di tempat sampah kan, jadi di Osaka tuh Jepang luar tuh nggak ada tempat sampah. Kita jalan-jalan kayak, ya ampun, kita turis banget ya, jalan-jalan sambil minum, terus makin ya orang tuh kayak jalan aja. Tapi mereka makan berdiri kan di tempat-tempat temannya. So I think culture also plays an important role in the way we eat gitu loh. Nah di Indonesia nih nasi biasanya. Nasi pakai mie goreng, pakai telur tuh enak bener. Iya, exactly. Jadi kita kayak, you know how what we usually eat on a regular basis tuh bisa membuat kita there's a perceived notion di kepala kita bahwa kita harus makan itu supaya kita merasa fulfilled. It's the same with food. Makanya ada bukan orang Indonesia kalau nggak makan nasi. Who are you to tell me that I'm not Indonesian because I don't eat rice? Ew. Sorry, I don't eat rice. Nah, gue makan nasi, cuman kayak only on certain occasions saja. Nah, so the first thing that you need to do adalah kurangin karbohidrat dulu, itu udah pasti. So eat a lot more, jangan vegetables banget ya, kayak eat a lot more meat, and kurangin makan aja. Nah, di Indonesia salah satu yang unik itu buat gue adalah snack itu dibilangnya makanan ringan. Padahal makanan ringan di Indonesia tuh beratnya aja yang ringan. Tapi kalorinya berat banget, men. Kalorinya tuh kayak 2 meals. Like if you buy a big bag of itu 2 meals. Itu 2 meals consisting of 1 bowl of rice, 1 ayam bakar sama sedikit sayuran sekitar 300 kalori lah. So, just makan nasi pakai citato juga enak loh. Karena snack di kita tuh adalah bacang dan risoles. Iya. Lumpia. Terus atau Kak, kalau minum teh botol tuh harus 2 botol. Padahal 1 botol tuh gulanya 30 gram. Iya. Sedikit kan. Ketika kita kebanyakan karbohidrat, yang terjadi adalah penumpukan gula karena karbohidrat itu dicerna tubuh, dimetabolize menjadi gula darah atau glukosa. Glukosa ini adalah sumber energi yang paling cepat terjadi, dan sayangnya ketika kita konsumsi banyak glukosa di orang modern sekarang kan jarang bergerak. Akhirnya energi nggak kepake, dan energi nggak kepake, badan itu akan secara naturally simpan sebagai fat untuk cadangan energi di saat-saat ntar ada emergency. Which never happened to any of us to have emergency. Karena kita nggak pernah lagi diburu beruang atau lagi dalam, kalau kita lagi juga bencana alam juga, we're safe in our room and we have more instant noodles in our ini. Jadi kayak it's stored as fat but it's never used. Nah, itu lebih gampang datangnya dari carbohydrates. Why? Because carbohydrates are usually easier to consume. Kayak especially these days, kayak you have chips, you have bread. Once kita masuk ke dalam supermarket mini, all you can see is carbs in different forms. Chips, cookies, biscuit, and then apa lagi? Peanuts yang peanuts yang coated dengan tepung, terus minuman bergula. So, gula itu sebenarnya karbohidrat. So, kalau ada yang bilang gula itu berbahaya karena itu menyebabkan candu. Does any of you wake up in the morning, rushing to the kitchen, trying to eat sugar? Relief. No, it's not. Tapi sebutan candu atau addiction, lu sadar gak sih kalau orang-orang yang misalkan gak makan nasi, kayak orang suka bilang kan, belum makan nasi kalau belum makan nasi gitu ya. Terus lu gak makan nasi, lu jadi cranky segala macem. Itu kan sebenarnya lu kayak withdrawal effect karena lu gak makan sesuatu kan. Biasanya lu makan nasi, ngerilis glucose. Could be. Yeah. Could be. So, it's not so much about the food, but the effect of the food that you consume that you're craving. Not so much the food itself. Ya kan, jadi kayak ya itu kadang-kadang kita yang orang nggak ngerti adalah seringkali nih apa yang terjadi di masa lalu ketika ada suatu emosi yang kita alami dan kita mencoba menghadapi emosi itu dengan makanan, tapi pada momen kita mengalami emosi itu kita nggak tahu. Nah, our brain records it. Jadi kayak lu dulu dimarahin orang tua lu karena itu, terus dibeliin ice cream. And then your body and your brain records it. I was crying, but I received ice cream.
and I love it, and then you perceive that ice cream as a necessity for you untuk overcome that emotion. Nah, itu juga sering mempengaruhi sampai zaman sekarang. Makanya kalau ada anak-anak juga sukanya yang manis-manis kan. Kalau misalkan kita, if you want to please people, you give them sweets. Yeah. So it's not necessarily about ini ya, about bahwa the needs of the body, tapi juga ada perception-nya, psychological history gitu-gitu ya. Yes. It's overlapping, so it's not a standing alone factor. Yeah. Ada psychologically-nya, ada juga. Contohnya kayak ini, beberapa makanan yang secara, kalau kita misalkan dibesarkan dalam adat tertentu, di mana setiap ada acara adat, makanan itu hadir. Nah, our perceived notion adalah, we respect that food. It leaves such a deep mark. There's more than of an essence in the food than how it tastes. Gitu. So, it affects us, other than the fact, gula juga memang give that sense of comforting, relax. Oh, memang. Ya, endorphin bikin rasa senangnya. It goes differently with different people ya. I'm not saying ini gue nggak mau oversimplify things, but it's just how easy to say. So jadi kalau ada yang Iwan bilang tadi orang nggak makan nasi, and then you sense a lot, that could happen. But itu bukan nggak bisa dikalahin karena gue sendiri nggak makan nasi, Wan. Di tahun 2007. Wow. Makannya apa? Beras. bubur ayam kan lebih sehat. Gue makan kulit padinya. Dedak. Bagus sumber vitamin B3. Tapi ada apa sih kalau di usia tertentu mungkin apa ada perubahan, nggak tahu ya, hormon kah atau apa kah yang menyebabkan memang beda aja kan cara kita mengolah makanan gitu. Kayaknya gue tahu ini ujung-ujung kemana nih perubahan hormon nih. Of course ya, memang iya. Kan puberty ya Ki. Nah, kayaknya sih itu ntar topik lain ya. Don't invite me. I'm not an expert or practitioner in terms of hormone. It's true. Memang kalau over time as we grow older, our metabolism acts differently. Okay. That's why makanya kita perlu intervention. Interventionnya adalah yang membuat penurunan kapasitas metabolismenya itu nggak terlalu drastis, which is being active, working out gitu. Ya kayak gue rasa juga orang sekarang ya mungkin karena perubahan itu ya, berasa badannya mulai berubah gitu ya, rasa hidupnya mulai berubah. Misalkan bangun pagi nggak seenak dulu gitu misalkan, atau apa kan ngerasa tuh ya perubahan gitu di badan. Jadi orang juga nyoba macam-macam cara kan. Dan makin kompleks kan kayak kita bilang tadi di awal. The reason itu makin kompleks bukan cuma gara-gara fisiknya aja. The stress level is different. Expectation of the world is different. Jadi kayak numpuk gitu. Iya benar. Nah, ada juga teman gue banyak juga selain lo ya yang lumayan aktif ya, ada yang main sepeda lumayan aktif gitu ya, ada yang lari, ada yang segala macam. Nah, gue nggak tahu deh, ada apa sih yang juga kalau teman-teman yang mungkin ada teman-teman juga yang nonton di sini yang kalau aktifnya seperti itu tuh apa juga yang harus diperhatiin kan, maksudnya apakah sudah berarti sehat gitu, atau too much exercise atau too much main sepeda juga mungkin berbahaya, atau apa sih lo? Jadi gini, sepeda juga adalah salah satu yang sama seperti olahraga kayak permainan ya, karena kalau sepeda itu beda lagi, itu usually conditioning our hips, pinggul kita tuh tertutup kayak kita lagi duduk. So if you check, this is your hips, right? Waduh. Here. So kalau kita duduk kan kita kan seperti ini, it's closed, right? So when it's closed, there's a lot of things going on there yang jadi tense, and it become tense, dia mulai ngefek ke badan kita yang lain. Nah, if you on a daily basis sudah ngantor terus duduk, terus lo olahraganya juga duduk lagi di atas sepeda, that means you're keeping your hips closed. So if you want to be healthy, why do you keep closing it, like sitting down on the bicycle again? Apakah bersia-sia? Enggak, tentunya enggak sia-sia, karena ketika bersepeda jadi mempengaruhi kesehatan kardiovaskular, yaitu kesehatan jantung yang apapun yang berhubungan dengan oksigen, pori-pori, sel darah merah, jantung, itu coba jadi healthy. But then again, there's something yang nggak di-address, which is the hips that have been closed the whole day working, sitting down, now you're sitting down again. Of course, ada beberapa momen di mana ketika kaki ngayuh ke bawah itu jadi extend, right? Tapi mau
tapi the body is consciously lagi ngatup ke bawah sini. Padahal yang sering dibutuhkan adalah sebenarnya ada extending, bukan flexing. Kalau dia memendek itu namanya flexing. Kalau extend dia namanya membuka. Nah, we need more of extending movements di dalam fitness kita. So, again, balik lagi, kalau memang mau latihan fisik, kita harus tahu yang 3 tadi tuh yang gue bilang. Strength itu artinya resistant, using the muscle, pulling, pushing, pressing up or squatting. You move with load. Strength itu ada 2. You move the load or you load the move. But maybe I explain it some other time. Does that make sense? Iya. Gimana? Diulang? So, a lot of people ketika ke gym itu, mereka seringnya adalah moving the loads. Jadi, mereka belum tahu teknik, angkat yang berat-berat, itu namanya moving the loads. Nah, ada prinsip lain namanya adalah loading the move. That means you master the movement first, and then you put loads on it in order for you to reap more benefit from the movement. Jadi contohnya kalau gue nih ada orang yang jadi klien gue, terus gue latihan squat, gue tentu nggak akan langsung kasih dia squat 40 kilo. Bisa nggak dia bisa melakukannya? Bisa. Tapi karena I'm telling the client to move the loads, walaupun dia bisa, tapi nggak achieve the purpose, karena justru ada risiko injury. Nah, what I would do adalah, gue akan latih dia dulu dengan body weight. Dia nggak usah pakai beban dulu. Selama 4-5 sesi, dia pakai beban. Master the movement first. Then I'm add load to the movement. So the load itself itu adalah additional. Pentingnya adalah movementnya dulu. Itu satu dari strength training. Nah, kalau kardiovaskular, bisa berenang, bisa berlari, bisa sepeda, doesn't matter yang mana, atau bisa jalan kaki. Nah, sekarang ini gue banyaknya junior klien gue tuh jalan kaki aja. You don't need to run. Oh ya, run kan kita essential. Human are created to run. When do you see people running to the kitchen every day? When do you see people are running from the elevator untuk ke grocery? Enggak, you can walk. Buat gue, kita lebih more creative to walk. But on certain things, on certain occasions, we do run in order to achieve it faster, gitulah. Dan terakhir yang paling gue suka memang berenang. Cuman berenang has its own difficulties karena not always easy to get a swimming pool, sama beres-beresnya tuh bikin capek gitu. Pasti gara-gara kalau lu mau berenang banyak yang godain ya. Mas badannya bagus gitu ya. Enggak. Gue yang godain. Gitu. So do more of that. Sama yang terakhir adalah stretching atau flexibility. Stretching itu lebih kepada otot, sama mobility lebih kepada seberapa bebas kita bisa bergerak. Gitu. Bebas bergerak. Ada orang yang ototnya gede banget tapi nggak bebas bergerak. That defeats the purpose of having all the muscles. Iya, benar. Karena jadi nggak what's the function? Gitu. Lu susah nggak sih lo kalau makan gitu? Lu mah jadi kelihatan nggak ada ototnya gitu, Wan, kalau lo gitu. Atau gini, aduh susah garuk. Asik. Buka bajunya lo, buka. Enggak. Oga. Yes. Lo ngomong-ngomong soal intervention, ada kecenderungan buat umur-umur segini nih, udah ketahuan kan, misalkan kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, terus kemudian mungkin diabetik gitu ya, terus akhirnya ya cari shortcut, akhirnya minum obat gitu ya, minum Lipitor, minum metformin kalau misalkan gula, terus minum Captopril buat misalkan tekanan darah tinggi gitu ya. Cuman kadang-kadang mereka akhirnya pakai obat itu lupa bahwa itu adalah sebetulnya buat short term remedy gitu ya kan. Akhirnya ada orang kayak gini, gue mau makan sop kambing ya, tapi habis itu gue minum Lipitor gitu. Iya. Banyak banget tuh yang kayak gitu. Banyak kayak gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Cuman ya kayak gitu deh. Ya. It's so sad. Darinnya susah sih kadang-kadang. Gue pun kadang suka begitu juga. Oh, okay. I don't know those medicines. I'm sorry. I was bragging, by the way. Yang gue tahu cuma Panadol kalau lagi pusing. Nice. Yeah, that's kind of true karena ya itu tadi makanya gue bilang it's too late.
Aduh gitu. Ya, kalau Dalam udah banget ya. mari kita sudahi saja sesi ini. Iya. Nggak ada gunanya lagi. Ini sesinya adalah reminder aja. Reminder. Reminder. Bahwa udah It's itu too late. Iya. Jadi kalian yang masih muda, tolong ya, jangan sampai kayak kita. Umur, Dari sekarang ingat lah. mati gitu aja deh. Pak, ya. Olahraga, makan yang benar. Iya. Tapi benar ya. Mungkin benar juga ya, ada beberapa. So this session is to remind us too late. Cuman yang tadi is good dari yang Carlo bilang bahwa maksudnya late itu ya bukannya udah terlambat, udah gimana, cuman it's not going to be very easy. Seperti kalau misalnya kita mulai in the earlier years, ya bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak ngapa-ngapain sekarang lebih late lagi, ya mungkin udah nggak ada lagi. Late beneran ya, bukan late. Ya udah, so Man up tuh gue ini banget gue. Dia setiap ngobrol sama Carlo emang nampar aja kerjaannya. Ya kalau memang masalah obat tadi ya emang mau gimana ya. Sebenarnya solusinya gampang sih. Gue juga gimana ya? Ke dalam kondisi harus minum obat untuk bisa melakukan hal-hal itu bukan something yang familiar buat gue ini. This is not musting. Jadi gue juga nggak bisa ngasih tahu gimana how to deal with that gitu. Yang what I know adalah right now karena gue paksain gue setiap hari rutin mungkin. Nggak setiap hari, ada waktu rest day tentunya. Rutin melakukan what I hate to do but I know what I need to do. Ya, I'm reaping the benefit on every single day. Kayak gue makan sop kambing juga ya udah sih makan aja gitu, besok juga tinggal dikurangin yang berbau lemak tinggi. Tapi nggak pakai nasi makan sop kambingnya, nggak enak true, loh. Tapi gue nggak harus minum obat, enak loh. So tampar terus. Yeah, you gotta lose some to get some. Iya. Gitu. Alright, oke. Ini kayaknya sekali lagi ya sesi yang sangat dewasa. Sesi dewasa. Ya, jadi mengingatkan ya, banyaknya untuk mengingatkan aja, untuk mengingatkan. Tapi juga ada beberapa sih yang kayak tadi ya. Gue sih banyak yang gue dapat learn-nya itu adalah bahwa you need to make it important sih. Itu ya. We need to find the why you want to make it important juga kayaknya sih gitu. Sure. Jadi and usually it involves other people, not you. Exactly. Jadi mungkin ingat keluarga gitu bahwa you need to take care of your family atau you want to be there. Kayak Carlo kan tadi, I want to be there ketika anak gua nanti umur 24 mereka lagi prime-nya, gua masih pengen bisa doing weightlifting bareng misalnya gitu. So sure. I think itu yang mungkin kita perlu cari sih ya, sehingga kita bisa put this is the important. Kayaknya itu karena sebenarnya if we want to do things we love dan with the people we love juga kali ya. So I think this is essential. Health is essential, right? Otherwise you cannot do anything. So this should be important actually. It is like imagine atau mungkin kayak, do you want to walk your daughter to the aisle on a wheelchair or you want to be doing walking? Iya betul. Mari kita tutup malam ini dengan pertanyaan itu. Mari kita resapi sambil tidur ya. Guys, kayak gini di aisle guys. Gue nggak mau I don't wanna take any. It could happen to anybody for different reasons, but kalau itu sampai terjadi sama gue gara-gara gue nggak jaga kesehatan, dan I'm making a fool of myself gitu. Bisa aja ada kecelakaan gara-gara gitu atau ya gara-gara. It could be many different factors, but what is important is gue nggak mau itu terjadi sama gue. Nanti backflip ya lo ya waktu walking the aisles. Backflip. Kopro. Lo itu menunjukkan the prime. Kasihan anak lo malu. Ingin itu udah different level ya. Backflip di aisle, that's cool. Stealing the thunder banget sih. Ya, anak lo yang menyesal kenapa bapak gua harus olahraga ya dari dulu.
Atau kami backflip bareng. Ya, itu bisa sih. Daripada dance, biasanya kan dance sama bokapnya, ini backflip bareng. Oh, that's new. Ya. Aduh, terus udah kan? Udah belum? Oke, kalau gitu makasih banget Carlo ya. Kita banyak banget mendapatkan tamparan intellectual slap. Intellectual slap gitu. Ya, dan diingatkan lagi ya. Intellectual smack. Kenapa sih ngomongin snack? Nanti gue abis ini ngebuka Citato gimana? SM smack. SMAX ya, smacks. Smacks beras. Smacks kentang. Oh, itu snack zaman dulu kan? Iya, ada snack-snacknya. Ada makannya. Lu jangan ingetin sama gituan dong. Ini udah jam berapa? Nanti gue buka makanan lagi nih jam segini. Oke. Oke, thank you. Lo jangan bosan-bosan ya lo ya kalau diundang-undang lagi ya. Kayaknya masih no problem. Alright. Makasih banyak ya Carlo ya. Thank you lo. Tepuk tangan bahasa isyaratnya gini. Oh gini. Yeah. Thank you. Gak gitu ya. Assalamualaikum. Up north. Alright.